8JP. Okey. Beliau komentar, warga Sabah tak diakui di Johor, KL. Melon hebat. Apa tu? Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama dengan saya lagi Maslan Mula dalam reaction channel Konjo Junior. Hai sapo. Okey, apa kabar sapo-sapo di luar sana? Moga anda sentiasa sehat walafiat di samping keluarga dan rakan-rakan serta jiran yang disayangi. Okey sapo. Kita tiada apa-apa spesial untuk kita mengatakan hari ini sapo. Seperti biasa kita akan membaca komen-komen kepada konten yang lalu dan juga kita akan mereact kalau ada sebarang request daripada komen-komen tersebut sapo. Okey, kepada sapo-sapo yang di luar sana, saya doakan anda semua semoga sentiasa sehat walafiat. Lepas tu sapo, semoga anda dilimpahi rezeki yang berkah dan juga sentiasa senang dan juga sentiasa berbahagia. Okey sapo. Tanpa lengahkan masa, jom kita terus pada komen dan juga video yang di request. Okey sapo, kita langsung saja kepada komen yang terbaru sapo. Kita sama-sama baca dan hayati apakah komen-komen pada video yang lalu. Okey sapo. Okey, kita ada 6 komen sapo. Okey, komen yang pertama ialah daripada Heru Setiawan 9256. React, warga Sabah diajar orang Semenanjung karena bahasanya mirip Indonesia dan sudah sampai ke Parlimen Malaysia. Okey sapo. Seterusnya daripada B4R 4683. Okey, cuba react agak panjang soal solidaritas Palestina. Okey sapo, tolong bagi link. Okey, demi misi kemanusiaan. Okey, terima kasih. Okey, kemudian support daripada Rock MB 8JP. Okey, beliau komentar, warga Sabah tak diakui di Johor, KL. Melon hebat. Apa tu? Melawan. Okey, komen siapa apa benda ni. Okey. Kemudian daripada idea lab 4OG. Okey. Awas, hati-hati kalian, Zionis, Israel, Yahudi, Amerika, Inggris, iblis, Dajjal tersebut. Jika rakyat negara Indonesia bersatu berseru, kalian tidak bisa membendung kekuatan persatuan negara Indonesia. Yes. Negara Palestina semboyan kami, khususnya umat Muslim, agama Allah Subhanahu Wa Taala, Islam, hidup merdeka atau mati di jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahu Akbar, Alhamdulillah. Okey support. Terima kasih kepada idea. Kemudian jangan garing 3965. Okey support. Orang Bugis kakau support. Kenapa tu support? Selalu terucap macam kita orang Bugis di Makassar. Ya, saya dah beberapa kali cakap dalam konten-konten yang sebelum ni bahawa saya adalah orang Bugis, keturunan daripada Sulawesi Selatan, tetapi lahir di Malaysia. Ibu berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan, dan juga bapa ayah
berasal daripada Sulawesi Selatan, iaitu Enrekan sana. Enrekan, okey. Okey, kemudian siapa Wisnu Wow 2339, solidaritasnya salah kaprah membantu teroris dunia. Okey. Saya tidak faham siapa, apapun dia macam ada siapa. Okey, dia ada satu react, kita akan react sebentar lagi. Kita baca komen dulu. Okey, teruskan dengan Vicky Tole. Lebih baik kehilangan Papua dari KKB daripada kehilangan Palestina dari Hamas. Jadi apa yang terjadi dengan warga sipil itu adalah bagian dari teroris Hamas. Hamas itu tidak segan-segan membunuh anak-anak dan perempuan. Oh, iyakah? Saya kurang pasti ni siapa, tapi setahu saya Hamas adalah pejuang-pejuang yang ingin membebaskan Palestin dan ingin mendapatkan hak-haknya. Tapi apapun siapa, terpulang sama individu lah kan, siapa masing-masing ada pandangan masing-masing. Okey. Okey, siapa kita ke react terus ke siapa daripada Hell Wisnu. Siapa? Wisnu Wow. Okey. Wisnu Wow. Oh, Messi. Subscribe dulu. Okey. Terus sejak ke IDF soldiers exposing a tunnel opening. This is part of an operation, a ground operation that was conducted on the hospital and revealed a tunnel that was big tunnel. If it wasn't enough that we exposed the tunnel under the hospital, the terrorists also shoot at our soldiers from within the hospital. tak faham siapa. Halo kabar Nungan TV, selamat datang kembali di channel ini. Terkait rumah sakit Indonesia di Gaza, banyak yang mengutuk Israel karena rumah sakit ini hancur akibat ulah Israel. Akan tetapi IDF Israel bisa membuktikan tentang apa yang terjadi sebenarnya. Namun sayang sekali, banyak orang yang tidak mau mendengarkan berita keselamatan dan perdamaian. Kenapa hanya Israel yang dikutuk? Sedangkan perlakuan Hamas ini bagaimana menurut Anda? Mari kita simak videonya. IDF ungkap rahasia memalukan rumah sakit Indonesia di Gaza. Now let's look at what they are doing. We know Hamas hides behind civilians in Gaza. Hamas places forces and weapons inside, under, and around schools, mosques, homes, and UN facilities. Among the worst of Hamas war crimes is the use of hospitals to hide their terror infrastructure. We already revealed Hamas Command and Control Center under the Shifa Hospital. Now let's talk about two more hospitals. Hamas uses hospitals to disguise their war machine is systematic. The Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani Hospital is located north of the Gaza City along the coast. Its construction was funded by the Qatari government and it's called the Qatari Hospital. Here you can see the IDF soldiers exposing a tunnel opening. This is part of... Ini video ni support dia lebih kepada pro Israel. Kan support kan? Video ni lebih kepada pro Israel yang mana ingin membongkar kenapa Israel menghancurkan hospital kan. Ini hujah mereka ialah kerana Hamas bersembunyi di bawah hospital tersebut kan. Apapun kesahihannya kita belum pasti lagi siapa. Okey, apapun dia akan bagi buktilah. A ground operation that was conducted on the hospital and revealed a tunnel that was being used for terror infrastructures in the Qatari hospital. If it wasn't enough, this tunnel, if it wasn't enough that we exposed the tunnel under the hospital, the terrorists also shoot at our soldiers from within the hospital. Perhatikan, ada lubang menuju ke terowongan teror Hamas, seperti yang tampak dalam gambar. Nah, ini dia lubang masuk ke terowongan teror. I will now play a video
for you taken recently from Qatari hospital. You will see Hamas terrorists firing at the IDF soldiers from the inside of the hospital, a hospital funded by Qatar. We already released evidence of Hamas' use of Shifa Hospital to shield its terror complex. And Hamas uses the Qatari hospital for terror as well. Today we will also release evidence that the Indonesian hospital is being used by Hamas to hide the underground command and control center. This is an Indonesian hospital. This picture was taken in 2023. You can see the hospital structures in south of the roundabout of both sides of the road. The hospital is located in northern Gaza between Jabalia and Bet Hanun. The construction of the hospital was funded by several NGOs from Indonesia. Saudara, Rumah Sakit Indonesia di Gaza berbiaya 126 miliar dan diresmikan Wakil Presiden Yusuf Kala tahun 2015. I will show you the reason why they built the hospital there. This picture here was taken in 2010 when the hospital was under construction. Take a look here at the area in red. They were Hamas terror outposts. Unsurprisingly, Hamas built a hospital on top of their terror infrastructures. Those outputs of Hamas had underground facilities before they started to construct the hospital, the Indonesian hospital. There are three important areas to point out. The first area is the collection of cement materials here. You can see here arches. These arches are very, very unique. It's a unique structure. It's only used for underground terror facilities for Hamas. These cement arches are not needed when building hospitals. They are used to build underground city of terror, an underground metro of tunnels. Gaza Metro adalah sebutan untuk terowongan teror Hamas. Tahun 2021 sudah diungkap dan ini tahun 2023. We have watched Hamas use these arches to build tunnels for many years. Instead of building homes for Gazans, he built this metro over hundreds of kilometers underneath Gaza and underneath places like hospitals and mosques. They are building underground terror infrastructures for Hamas. Here you can see the entrance to an underground tunnel. Hamas used this tunnel to access their command and control complex under the hospital. This is all satellite, and of course all these images and intelligence and more was shared with other agencies to confirm what I'm showing you now. Let's take a look at the hospital in 2020. You can see that the cement materials, including the arches, are no longer above the ground. Done. It's all underneath the ground. This is a satellite image of the hospital complex taken after the massacre of 7th of October. I'm going to zoom in on the area here. Okay? Across the street. Only 75 meters, 80 meters to the hospital. Here, the IDF identified a launch pad, meaning they launch rockets from here. I want to repeat it. They launch rockets on Israel 75 meters from an hospital. Why? They know precisely that if Israel will airstrike a launch pad like that, the hospital would be damaged. And this was part, of course, of the outpost before, in 2010. This architecture of underground facility, including launch pads. Here you see layer by layer how Hamas systematically built the Indonesian hospital to disguise its underground terror infrastructure. And we see that they use the area around the hospital as a base for terror against Israel today. Now I want to reveal evidence that Hamas steals fuel from the Indonesian hospital.
Next, we will listen to a phone call from November 2nd with an official closely affiliated to Hamas terror organization. Let's listen. This phone call and others can be authenticized and verified by other agencies that will send them more materials that I cannot reveal here. Agencies of the United States and United Kingdom will verify these materials. This call that we intercepted reveals a few things. While Hamas screamed to the world about the lack of fuel, there is no shortage of fuel in Gaza. Hamas has the fuel. It's in the hands of Hamas. The leadership and the member of Hamas are lying. Hamas has fuel. Hamas stores this fuel underneath hospitals in Gaza, the very hospital that Hamas tells the world's running out of fuel. I will now share one last audio recording with you that we intercepted. Simak peran dari Dr. Atef, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Hamas moves fuel from the hospital to terrorists in Jabalia, meaning moving it from Shifa to Jabalia, from Shifa hospital to Jabalia, the same Jabalia that Ibrahim Biari, the murderous commander, was killed. They move fuel to Jabalia because Jabalia is a terror center. Saudara, damai hanya bisa terwujud tanpa teroris. Semoga dengan adanya video ini mata hati kita semakin terbuka. Ayo dukung Palestina, ayo dukung Israel, tapi jangan sampai kita malah mendukung teroris. Semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Udara Israel. Oke, Sapo, itulah dia sedikit sebanyak video hasil kiriman daripada saudara kita siapa, Sapo tu si Wisnu Wow. Oke, 2339. Oke, apapun, pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Wisnu Wow kerana telah memberi satu video yang agak menarik, Sapo, walaupun dikira sebagai video yang penuh dengan kontroversi. Ini pada pandangan saya kan, Sapo, ini adalah masing-masing lah, Sapo. Kita ada masing-masing. Cumanya, Sapo, saya punya penekanan di sini ialah bagi saya orang yang menyokong kepada Israel ni, orang yang menyokong pro kepada Israel ini adalah orang-orang yang mungkinlah, Sapo, mungkin tidak tahu tentang sejarah, Sapo, sejarah bagaimana pada tahun setelah kejatuhan Empire Turki Utsmania, maka bermulalah gerakan-gerakan Inggris ini, Sapo, sehingga yang mana didalangi oleh orang-orang Bani Israel ataupun Yahudi. Jadi, Sapo, inilah
konspirasi mereka sapo. Jatuhnya Empire Turki Utsmania, Palestin diambil alih oleh orang, jatuh kepada Barat, dan terus orang-orang Yahudi menempatkan diri, orang-orang Zionis menempatkan diri mereka di Palestin. Jadi yang pro-pro kepada Zionis ni, Yahudi terletak di Spanyol, yang terletak di Eropah dan sebilangan di Latin, telah berhijrah ke Palestin sapo setelah mereka mendapat Palestin tu. Jadi sapo kita senang saya sapo kita fikir, kenapa orang-orang Arab tidak pergi ke Masjidil Aqsa, sedangkan orang-orang Arab ni tahu bahawa fadilat untuk solat di Masjidil Aqsa tu adalah lebih hebat berbanding dengan solat di tempat kita masing-masing. Kenapa mereka tidak pergi? Sebab apabila kita kena pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Masjidil Aqsa, kita kena berurusan dengan Israel. Apabila kita berurusan dengan Israel, secara tidak langsung kita telah mengakui kewujudan negara Israel. Sebab tu orang-orang Arab tidak pergi siapa. Kita ni yang orang Malaysia, orang Indonesia yang pergi ni. Jadi siapa? Ya, melalui sejarah saya kadang-kadang tidak habis fikirlah, kadang-kadang tidak boleh. Apa yang penyokong-penyokong kepada Israel ni, pro-Israel, apa yang terletak dalam fikiran mereka? Setelah kita ni sapo macam saya sapo, kamu sapo datang ke rumah saya, mencuri rumah saya, mengambil tanah saya, kemudian bila saya melawan, kamu gelar saya pengganas, kamu gelar saya teroris, kamu gelar saya pembunuh, kamu gelar saya pengganas. Macam mana ni sapo? Saya mempertahankan tanah saya dan rumah saya, tapi kamu gelar saya pengganas. Adilkah? Tidak. Sama-sama lah kita fikirkan. Okey sapo. Okey, apapun sapo, okey. Itu saja untuk kali ini. Okey, semoga anda semua sentiasa sehat walafiat di samping keluarga dan rakan-rakan yang disayangi. Okey sapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.